Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Wa bi ila anqal wa bi ilaikal hadatsana wa bi ilaikal hadatsana Ishaq qala akhbarana Ja'far ibnu Aun qala hadatsana Abu Umais an Aun ibn Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil abtah faja'ahu Bilal fa'adzanahu fis shalah summa kharaja Bilal bil marrah hatta rakazaha baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil abtah wa aqama shalah. Bab menerangkan tentang babu hal yatabi'u al-azan wal iqamah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Abtah. Kemudian Sayyidina Bilal datang, faja'ahu Bilal fa'adzanahu bis shalah summa kharaja. Kemudian Sayyidina Bilal azan. Summa kharaja Bilal. Jadi intinya azan itu disyariatkan. Ini kan kumpulan kemarin. Ada yang sedang musafir, ada yang di masjid, ada yang setiap nak waktu sholat. Maksudnya nak sholat azan dulu, kalau tadi belum azan. Babun hal ya tatabal muadzin fahu hahuna wa hal yaltafitu fil adzan wa kuriha wa yukrahu an Bilalin annahu ja'ala isba'aihi wa udhunaihi fi udhunaihi wa kana Umar la yaj'alu isbi'aihi fi udhunaihi wa qala Ibrahim la basa ayu adina ala ghairi wudu wa qala al wudu hakun wa sunnatun. Anhu jala isbahi fi udhuni wa yuzkaru an Bilalin. Ini ada sedikit periwayatan Sayyidina Bilal dan disebutkan di Sayyidina Bilal annahu jala isbahi fi udhunaihi. Ketika azan Sayyidina Bilal itu memasukkan dua jarinya ke telinganya gini. Dua jari telinga masukkan ke dalam azan, baru azan.
waj'ala isba'i fi udhunaihi. Bahkan Ibnu Umar. Wa bila qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Aun ibni Abi Ju'aifah an Nabi annahu qara'a Bilalan yu'adhdhinu fajaltu atatabba'u fahu hauna wa hauna bil adhan. Ini Sayyidina Sufyan diceritakan dari Sayyidina Aun, dari ayahnya, annahu ra'a Bilalan yu'adzinu fajatu atatabba'u fahu hauna hauna. Sesungguhnya aku melihat Bilal azan dan aku ngikut-ikutlah apa yang dia lakukan. Aku perhatikan betul. Fajaltu atatabba'u fahu hauna wa hunal azan. Dan annahu ra'a Bilalan yu'adzinu faja'altu atatabba'u fa huwa guna wa guna. Jadi ada lagi orang ketika mendengar azan ni apa namanya, mengikuti, niru-niru. Faja'altu atatabba'u ha guna wa ja'alta wa ja'alahu. Atatabba'u fahu haguna wa huna bil adhan. Babu, jadi menjawabnya itu ngikut-ngikut mulutnya. Mulutnya ditengok, tengok begini ya, begini. Ini azan awalan dululah pertama, sekarang dah pandai semuanya. Babu qalir rajul fatatna salatu wa kariha Ibnu Sirin ayyakula fatatna as-salatu walakin liyaqul lam tudrik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asahu hadasana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asah. Wa bila qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abdillah ibn Abi Qatadah Nabi qala bainama nusalli ma Nabi sallallahu alaihi wasallam idh sami'a julabata rijalin falamma shalla qala ma sa'nukum walau istajalna fi shalah qala fala taf'alu idza ataytumus salata fa alaikum bis sakinah fama adraktukum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ini hadis tentang juga disyariatkannya azan. Babu la yas'a ila salatin wa ya'ti wa bila qala hadatsana bisakinati wal waqar wa qala ma adrakakum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu fi. Qala Abu Qatadah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam babu la yas'a ila salati wal ya'ti bisakinati wal waqar qala wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu membahas tentang orang ni kalau nak menuju takbiratul ihram tu hendaklah tenang, enggak usah gegabah gitu. Bisakinati wal waqar. Kalau terusah
ma'adraktum fasallu, apa yang kalian jumpa salatlah di situ, langsung gabung dengan imam. Wa ma fatakum fatimmu, kalau tidak sempat maka nanti kalian nambah ketika masuk jalannya santai akhirnya ketinggalan rakaat. Nanti kalau memang kau tak dapat rakaat ya ditambah aja 1 rakaat, 1 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Fatimul qalahu Abu Qatadah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihi qala hadatsana Adam qala hadatsana Ibnu Abi Zi'b bin qala hadatsana Az-Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bisakinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian dengar iqamah famsu ila shalah, maka berjalanlah menuju salat. Begitu dengar menuju salat. Fatimu maka sempurnakanlah. Jadi kalau sampai terlambat 1 rakaat ya tambah 1 rakaat, 2 rakaat ya 2 rakaat, namanya fatimu. Babun wabi la yusamma ila salati mustajilan wal yakum bisakinati wal waqar. La yas'a, tidak berjalan menuju salat dengan terburu-buru, hendaklah berdiri dengan tenang dan anteng. Wa bilikal hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abdillah bin Abi Qatadah an Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala taqumu hatta tarawni wa alaikum bisakinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika qomat dikumandangkan, fala taqumu, maka janganlah kalian berdiri semuanya, hatta tarawni, sehingga kalian melihat aku. In fa'alaikum bisakinati, maka hendaklah kalian tenang-tenang, slow-slow saja, jangan terburu-buru gegabah. Babun hal yakhruju minal masjidi Babu hal yakhruju minal masjidi li'illah. Apakah boleh keluar dari masjid karena sakit? Orang itikaf 3 kali 10 hari terus dia keluar. Tapi alasannya apa nih? Alasannya mana? Ulsolin kabshan. Wa bi ilakul hal yakhruju min al-masjid illa wa bi ilakul hadatsana Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ibn qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'din Salih ibn Kaisan qala ibn Syihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja waqad uqimatis shalah. Rasulullah keluar rumah ketika salat sudah dikumandangkan. Ani Mushabin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja waqad uqimatis shalah. Rasulullah keluar dari rumah, ternyata salat sudah diiqamatin. Wa udilatil wukuf hatta idza qama fi musallahu intadharna ay yukabbira insarafa qala ala makanikum famakasna ala hayatina hatta kharaja yantifu ra'suhu ma'an wa qad istaghsala. Jadi bab apakah pergi ke masjid
dalam keadaan sakit. Nah, apakah cuma pergi apa tak ya kalau sakit? Nah, itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW suatu hari keluar dan sholat pada waktu itu tidak langsung dikomatin. Wa'udilatis sufuf hatta idza qama fi musallahu intadzarna. Ketika qomat dikumandangkan, Rasulullah sedang keluar. Kemudian maka saf-saf diluruskan sampai Rasulullah SAW nunggu di teras rumahnya, menunggu. Bimusallahu intadzarna, menunggu kita. Ayu kabira insarafa. Qala ala makanikum famakasna ala hayatina hatta akhraja yantifu ra'suhu ma'an waqad istaghsala. Rasulullah SAW keluar rumah dan sholat sudah dikomatin. Kemudian wa'udilat sufuf hatta idza qama fi musallahu. Rasulullah qomat safnya sudah. Kemudian safnya di apa? Macam menyisih. Hatta qama ila musallahu intadzarana. Sampai Rasulullah itu datang sampai ke musolanya, ya tempat imam itu. Intadzarana, maka kami nunggu. Ayu kabbira, sampai Rasulullah takbir. Qala makanikum famakasna fi hayatina hatta kharaja ila yantifu ra'su ma'an wa qad istaghsala. Jadi ketika sudah takbir, Rasulullah SAW mengatakan, makanikum famakasna ala hayatina, di tempat kalian aja, maka kami diam seperti keadaan kami. Hatta kharaja ilaina, sampai Rasulullah keluar menuju kita. Yantifu ra'sahu ma'an wa taghsala, dan rambutnya basah. Sungguh Rasulullah telah mandi. Jadi ini bab tentang masalah apa nih, sakit-sakit pergi ke masjid. Ya, sakit-sakit pergi ke masjid boleh. Boleh-boleh saja, yang penting kuat. Karena waktu-waktu itu Rasul sampai agak lambat sampai dah komat. Wa bi ilaikal hadatsana Ishaq qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Al-Auza'i an Zuhri an Nabi Salamah bin Abdurrahman an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala uqimatis shalah fasawan nasu sufufahum wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqaddama wa junubun thumma qala ala makanikum faraja waqtasala thumma kharaja wa rasul yaqaduru ma'an fasalla bihim. Dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, surat sudah dikomatin, kemudian orang-orang meluruskan barisan, fasawan nasu sufufahum, kemudian dikomatin, orang meluruskan barisan. Fakharaja Rasulullah, maka keluarlah Rasulullah SAW menuju maju ke depan. Bahwa junubun summa qala ala makanikum, dan ternyata Rasulullah SAW pada waktu itu sedang junub. Kalau sudah ada kau di tempat saja. Rasulullah nak mandi dulu balik. Ya, setelah itu setelah mandi selesai, faraja waqtasala, Rasulullah balik, kemudian Rasulullah mandi. Summa kharaja wa rasul yaqturu ma, kemudian dia keluar, ternyata air dari kepalanya itu menetes, berarti Rasulullah setelah mandi. Wasalla bikum, Rasulullah mengimami para sahabat. Babu qaulir rajuli ma sallaina wa bi ilaikal hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Syaiban an Yahya
qala sami'tu Aba Salamah yaqulu akhbarana Jabir bin Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Umar bin al-Khattab yawma Khandaq faqala ya Rasulullah wallahi ma kitu an usalliya hatta kadat asy-syamsu taghrubu wa dzalika ba'da ma aftara as-sa'im. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ma sallaitu fa nazala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Budha wa ana ma'hu fatawadda summa shalla yani ala asra ba'da ma gharabati syamsu summa shalla ba'da al-maghrib. Babun al-imam ta'ridu lahu hajah. Ada seorang nama Ja'a Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, aku tidak sholat sampai-sampai hampir matahari itu terbenam. Wadzalika ba'da ma aftara as-sa'im. Faqala Nabi wallahi ma shallaituha fa nazala Nabi. Maka demi Allah kata Nabi engkau belum mensolatinya. Ila Budhan. Wa ana mau fatawadda wa shalla yakni ala asra ba'da maghribati syamsu summa shalla ba'da al-maghrib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Budha, saya ikut. Kata Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah wudu, kemudian salat, yakni salat asar ba'da maghribati syams, setelah matahari terbenam. Summa shalla ba'da al-maghrib, qada. Berarti ada qada salat fardu asar. Sayyidina masya Allah nih. Sayyidina Rasulullah gitu, faqala Rasulullah. Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan nanti di bab berikutnya, babu al-kalam idza uqimatis shalah, yaitu bab berbicara ketika salat sudah dikomatin, ya. Ketika salat sudah dikomatin. Insyaallah semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.